Bonjour et bienvenue à Language Place. Dans cette leçon, on va voir comment utiliser la formule avoir l'intention de. Avoir l'intention de simply means to intend to. So whenever you want to talk about your plans, your projects, your intentions, you can use avoir l'intention de. Most times, we use this to talk about what we plan to do. So after this do, what comes next? First and foremost, you start by conjugating the verb avoir. For example, if I want to say, I intend to, I say, I conjugate it with the person je, which gives me j'ai. J'ai l'intention de. Then after do, what comes next? What comes next is the verb, what I plan to do. For example, I can say, I plan to eat. I plan to eat at 3 o'clock or 3 p.m. I will say, j'ai l'intention de manger. J'ai l'intention de manger. Ça va? So, this is a verb which comes after do. And that is always the format. Anytime you are using the expression avoir l'intention de, the next thing that comes after it is a verb. As you can see in most examples here, l'intention de verb, l'intention de verb, l'intention de verb, l'intention de verb. So, one more thing, the verb that comes after do is always in the infinitive form. The infinitive form because it is not preceded by a subject. Instead, it comes after de. So let's start. Mon frère a l'intention de pratiquer le sport judo pendant toute sa vie. Mon frère a l'intention de pratiquer le sport judo pendant toute sa vie. This means my brother intends to practice judo all his life. Forever till he dies. My brother intends to practice judo all his life. This means mon frère a l'intention de pratiquer. L'intention de pratiquer. Avoir l'intention de pratiquer. In English, this literally means he has the intention of doing something. That is, he intends to do something. The next one. Ses parents ont l'intention de travailler jusqu'à ce que leurs jambes ne puissent plus soutenir leur poids. Ses parents ont l'intention de travailler jusqu'à ce que leurs jambes ne puissent plus soutenir leur poids. This means his parents intend to work till their legs cannot carry them anymore, till they can't walk anymore. So, ses parents ont l'intention de travailler. L'intention de travailler. Travailler in the infinitive form, the infinitive tense. The next one. Bien d'adolescents d'aujourd'hui, that is, most adolescents of today. Bien d'adolescents could also be expressed as beaucoup d'adolescents. Beaucoup d'adolescents. So instead of saying beaucoup, you could also say bien d'adolescents d'aujourd'hui ont l'intention de tout faire pour ne pas rester pauvre. Pauvre veut dire pauvre. De tout faire is a way of saying to do everything, to do all it takes. To means all. De tout faire, de faire tout ce qu'ils peuvent faire, de faire tout ce qu'ils peuvent faire, de tout faire pour ne pas rester pauvre. Très bien. So this means most adolescents or majority of the adolescents intend to do all it takes so as not to remain poor. Vous voyez? Pour ne pas rester pauvre. Attention à l'intention de tout faire. Très bien. On passe à autre chose. Les braconniers. No, that's a very special word. Les braconniers veut dire poachers.
Poachers, those that engage in poaching. Les braconniers ont souvent l'intention de s'enrichir aux dépens des animaux rares. Les braconniers ont souvent l'intention de s'enrichir aux dépens des animaux rares. This means poachers mostly intend to enrich their pockets, to get rich, even at the expense of scarce or at the expense of rare animals, at the expense of animals that are almost extinct. Les braconniers ont souvent l'intention de s'enrichir aux dépens des animaux rares. Donc, vous voyez, avoir l'intention de souvent means often. Souvent. That is most times. Donc, vous voyez, ont souvent l'intention de. Now, vous voyez, s'enrichir is a verb in its infinitive form coming after de. S'enrichir is a pronominal verb, un verbe pronominal. S'enrichir means to get rich. S'enrichir means to get rich. So try saying your intention, try saying your plan using the expression avoir l'intention de. For example, let me say mine. I can say j'ai l'intention d'apprendre, j'ai l'intention, it's a very special intention or plan, j'ai l'intention d'apprendre le latin, j'ai l'intention d'apprendre le latin quand je serai vieux. Ça, c'est mon intention. J'ai l'intention d'apprendre le latin quand je serai vieux. Quelle est votre intention? Say your intention using avoir l'intention de. And let's see. This means I intend, this is my plan, I plan to learn Latin when I grow old. That's my plan. For years. Très bien. Bon, merci et on se verra dans les prochaines leçons. Merci et à la prochaine.